शफीए रोज महशर मुस्तफा की सलात दुनिया रसूलुल्लाह सलाम हबीब अल्लाह रसूल अल्लाह या पैदा न होते जमीन आसमान पैदा न करते सलात दुनिया रसूल अल्लाह
कमाले कसबा तुझा कमाले हसनत जमियो कसवाले सल्ले वाला वाले बलगला के कमाले कसबा तुझा कमाले हसनत जमियो कसवाले सल्ले वाला वाले हम सादों नबी बहा हारुल हवा वल फातिमा वल मुस्तजा वल मुस्तफा वअबनाहुमा वल फातिमा बलगला कमाले कसबा तुझा कमाले हसनत जमियो कसवाले सल्ले वाला वाले हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा आमीन फजल करीम या रब मोहम्मद मुस्तफा की वास्ते सैयद कौनैन शाही अंबिया आमीन बुलबुले बागे मदीना कुर्रतुल आइन रसूल यानी बीबी माँ फातिमा खैरुन नसा आमीन हर तरफ से फौज गम ने आके कह रहा है मुझे देफनाए रफ शहीद करबला की आमीन या इलाही सब दर्द अंधे हो के बोझ गौसल आजम ईमानदारी रहना माँ आमीन फरियाद है दराज तुझ भी नहीं मौला मेरी फरियाद मालिक बाप मेरे तेरे जो आई फूलों से दामन भरे खाली दामन ले सोले हम क्या तेरी दरबार आमीन या रब्बुल आलमीन पवित्र दशे मोहरम ए दशे मोहरम रुसिला पवित्र सुहादाए करबला रुसिला अल्लाह पाक अनर आलिशान दरबारत शाही दरबारत आज ये पवित्र दरूद कियाम मिलाद फातिहा शरीफ और दया करी सुहादाए करबला रुसिला अल्लाह कबूल आमीन सुहादाए करबला रुसिला अल्लाह कबूल करे आमीन अल्लाह पाक सरकार दो आलम नूरुन अला नूर सैयदुल मुरसलीन इमामुल मुरसलीन खातमुन नबी रहमतुल लिल आलमीन हजरत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पाक पवित्र रोजा मुबारक अल्लाह पाक अहले बैत रुसिला कबूल करे आमीन सच्चे का गौसल आजम रुसिला कबूल आमीन आताई रसूल रुसिला कबूल आमीन आखिरी जमाना गौसल आजम मेजबानदारी हजरत क़िबला रुसिला कबूल आमीन हजरत बाबाजान क़िबला काबा रुसिला अल्लाह कबूल करे आमीन कुतुबुल इरशाद आमीन अल क़वासल मेजबानदारी रुसिला कबूल करे आमीन उसे गौसल आजम रुसिला कबूल करे आमीन सायन साहब विश्वली रुसिला अल्लाह कबूल करे आमीन अल्लाह पाक हजरत अबुल बशर मेजबानदारी क़िबला रुसिला कबूल आमीन अल्लाह हजरत शफील बशर मेजबानदारी क़िबला रुसिला आमीन अल्लाह गौसल आजम मेजबानदारी जे दुआ आलादे पाक আছে सरगुरे औलिया প্রত্যেক আলাদা পাক রসুল আল্লাহ আজিয়ে মিলাদ দরুদ কিয়াম অনর আলিশান দরবার আল্লাহ আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন হযরত বাবা আদম আলাইহিস সালাম হতে এই পর্যন্ত যত নবী যত পয়গম্বর যত ওলি গাউস কুতুব তকি তাবিন তাবা তাবিন খুলাফায়ে রাশিদিন মুসলিম মুসলিমাত মুমিন মুমিনাত
আল্লাহ প্রত্যেকের আরবা ফাঁকার মধ্যে আল্লাহ মিলাদ শরীফ দরুদ শরীফ আল্লাহ অনেক ফাঁস করে আমিন আল্লাহ পাক মোহাম্মদ কালামিয়া ফকিরর রূহ ফাঁকার মধ্যে রওজা ফাঁকার মধ্যে আরো মিলাদ দরুদ কি আল্লাহ কবুল আমিন আল্লাহ এর মধ্যে আরো কয়েকজন দরবারি মাইজবান্দারি দরবারি হাস্তি আছে এই হাস্তি এগুলো রূহ ফাঁকার মধ্যে আল্লাহ এই পবিত্র তাওলাদে গাউসিয়া শরীফ মিলাদ শরীফ দরুদ শরীফ আল্লাহ অনেক ফাঁস করে আমিন আল্লাহ আরাজি দোয়া তুললি আর মা বাপ দাদা দাদি কুল্লে মুরব্বিয়ানর রূহ ফাঁকার মধ্যে দশে মোর উছিলা সুহাদায়ে কারবালার উছিলা আর মা বাবার কবরের আল্লাহ জান্নাতের আমিন আল্লাহ পাক সুহাদায়ে কারবালার উছিলা আর করে তওবা কবুল আমিন সুহাদায়ে কারবালার উছিলা আল্লাহর জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে আল্লাহ সুহাদায়ে কারবালার জমিনে যে দুই শহীদ হয়ে প্রত্যেক শহীদ আনার আর ওয়াফাকার মধ্যে আল্লাহ মিলাদ শরীফ দরুদ শরীফ আল্লাহ পাস করে আমিন আল্লাহ রা গুনাহগার অন রহমানুর রহিম অন হাবিবুর উসিলা গাউসে পাকের উসিলা আর দরুদ কিয়া মনের আলিশান দরবার আল্লাহ কবুল করে আমিন কলমায়ে তয়্যিব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর